डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास थर्ड के ईवीएस का चैप्टर व्हाट इज़ कुकिंग पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चों, हमें पढ़ना है कि कुकिंग हम किसको कहते हैं, कौन सी चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ती है कुकिंग के लिए। तो आपका जो चैप्टर है व्हाट इज़ कुकिंग, यहाँ पे पहले ही आपको कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, तो आपको देखना है कि कौन कौन सी पिक्चर है, इनके नाम लिखने हैं। तो कुकिंग का मानते हैं पकाना, जो हम खाना पकाते हैं या कुछ चीज़ पकाते हैं तो उसको हम कुकिंग कहते हैं। तो ये कुकिंग होती क्या है, ये हमें आज पढ़ना है। तो बच्चों सबसे पहले चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं। तो पहले ही लिखा है राइट, लुक एट द पिक्चर, कलर द स्पेस विच हैव डॉट्स इन देम, व्हाट डू यू सी। जो आपकी बुक पे यहाँ पे ये पिक्चर दी गई है, यहाँ पे जहाँ जहाँ पे आपको डॉट दिखाई देता है वहाँ पे आपको कलर करना है। बाकी आपको जो वहाँ पे बचता है वो देखना है वहाँ पे कौन कौन सी तस्वीर बचती है। तो वहाँ पे आपको दिखाई देगा एक पैन है, कढ़ाई, या वहाँ पे आपको दिखाई देगा लेडल, ठीक है, यहाँ टर्निंग स्पैचुला है, यहाँ पे यहाँ प्रेशर कुकर दिखाई देगा, यहाँ पॉट है, वहाँ पे एक फ्राइंग पैन है, वहाँ पे यहाँ मैश स्कीमर है वहाँ पे। तो ये कोई यूटेंसिल्स है जो हमें लगते हैं ज़रूरत किस में, कुकिंग में, खाना पकाने के लिए इन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो ये चीज़ें हमें वहाँ दिखाई दी जब हमने ये यहाँ पे जो पिक्चर दी गई है, जब हमने ये देखी तो ये चीज़ें हमें दिखाई दी, वहाँ पे ये यूटेंसिल्स हमें दिखाई दिए। तो इनके नाम हमें लिखने थे, तो हमने यहाँ पे लिखा है बोर्ड पे। पहला है पैन, लेडल, इसी तरह है टर्निंग स्पैचुला, यहाँ प्रेशर कुकर है, पॉट है, फ्राइंग पैन है, मैश स्कीमर है। तो ये कुछ चीज़ों के नाम हैं जो वहाँ पे बनाए गए हैं, तो हमें लिखने थे यहाँ पे। अब ये बता रहा है इन द पिक्चर यू मस्ट हैव फाउंड सम यूटेंसिल्स यूज्ड फॉर कुकिंग। जो बर्तन हमें लगते हैं ज़रूरत किस में, कुकिंग के लिए, कुकिंग में, तो ये आपने देखे होंगे। अब ये कह रहा है कि आर देयर एनी अदर यूटेंसिल्स इन योर हाउस फॉर कुकिंग। क्या आपके घर में इनके अलावा कोई और यूटेंसिल, कोई और बर्तन है जो आप इस्तेमाल करते हो? अगर कोई है तो वो लिखना है। तो हमारे घरों में भी यही चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, यही यूटेंसिल्स इस्तेमाल होते हैं। जैसे यहाँ पे कढ़ाई है, यहाँ ये पॉट बनाया गया है, यहाँ प्रेशर कुकर है, यहाँ रोटी का ये तवा है जिस पे हम रोटी बनाते हैं, यहाँ फ्राइंग पैन है, कोई चीज़ हम फ्राई करते हैं वहाँ पे, तो ये हमें ज़रूरत लगती है। तो यही चीज़ें हमें कुकिंग में ज़रूरत पड़ती हैं। तो यहाँ पे है फाइंड आउट व्हाट आर यूटेंसिल्स मेड अप ऑफ। तो जो ये यूटेंसिल्स हमने यहाँ पे देखी पिक्चर में, पैन है, पॉट है, यहाँ फ्राइंग पैन है, रोटी तवा है, प्रेशर कुकर है, स्पैचुला है, तो ये आपको ये किन चीज़ों से बने हुए होते हैं। तो अगर हम देखेंगे जो हमारे घरों में यूटेंसिल्स होते हैं वो या तो स्टील के होते हैं, या तो आयरन के होते हैं, या कॉपर के होते हैं, या गिलास के होते हैं, ब्रॉन्ज के होते हैं, या अर्थ यानी कि अर्थन पॉट्स भी होते हैं। इनकी चीज़ें हमारे घरों में होती हैं। तो जो यूटेंसिल्स हमारे घरों में होते हैं इन्हीं के बने हुए होते हैं। जैसे हम प्लेट देखते हैं, यहाँ गिलास देखते हैं जिसमें हम पानी पीते हैं, तो वो स्टील के बने हुए होते हैं। यहाँ आजकल गिलास जो होते हैं वो जिनमें हम पानी पीते हैं वो गिलास कांच के बने हुए होते हैं। इसी तरह आयरन के बने हुए होते हैं बर्तन, हमारे यहाँ कॉपर के बने हुए होते हैं, ब्रॉन्ज, यहाँ अर्थन मिट्टी के भी बर्तन होते हैं। पहले तो वही ज़्यादा होते थे मिट्टी के बर्तन, उनमें खाना पकाया जाता था। या एल्युमिनियम के भी होते हैं यूटेंसिल्स हमारे घरों में। तो अब यहाँ पे कहा गया है कि आस्क सम एल्डरली पीपल व्हाट काइंड ऑफ यूटेंसिल्स वर यूज्ड अर्लियर, व्हाट वर दे मेड ऑफ। जो हमारे घरों में या आसपास में, पड़ोस में, कहीं पे कोई बुज़ुर्ग लोग होते हैं तो उनसे पूछिए आपके उनके ज़माने में कैसे बर्तन हुआ करते थे, हाँ, किस चीज़ के बने हुए होते हैं। तो अगर हम पूछेंगे उनसे तो वो आपको यही बताएंगे कि जो बर्तन तब इस्तेमाल होते थे तो वो साइज़ में बिगर होते थे, बड़े होते थे, और क्या होता था वो बने हुए होते थे
یا تو ایلومینیم کے یا برونز کے یا کاپر کے یا تو مٹی کے بنے ہوئے ہوتے تھے. ٹھیک ہے بچوں. تو اب یہاں پہ ہے write and find out. We do not cook all the things that we eat. Find out which things we eat raw and which ones before eating. Which are the things we eat both cooked and raw? Fill in the table given below. تو یہاں پہ ٹیبل دیا گیا ہے تو ہمیں لکھنا ہے things that are eaten raw. جو چیزیں ہم کچا کھا سکتے ہیں ان کے نام لکھنے ہیں. things that are eaten cooked. جو چیز ہم کھاتے ہیں پکا کے ان کے نام لکھنے ہیں. things that are eaten both raw and cooked. وہ چیزیں جو ہم پکا کے بھی کھا سکتے ہیں اور کچے بھی کھا سکتے ہیں ان کے نام ہمیں لکھنے ہیں. تو بچوں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے وہ چیزیں جو ہم کھاتے ہیں پکا کے. ٹھیک ہے. تو یہاں را تھنگس دیٹ آر ایٹن را. کچے ہم کون کون سی چیزیں کھا سکتے ہیں؟ ٹمیٹو ہم کچا کھا سکتے ہیں. کیرٹ ہم کچا کھا سکتے ہیں. ریڈش ہم کچا کھا سکتے ہیں. کیبیج ہم کچا کھا سکتے ہیں. یعنی کہ ٹماٹر ہوتی ہے یا گاجر ہوتی ہے یا مولی ہوتی ہے یا بند گوبھی ہوتی ہے تو یہ ہم کچا کھا سکتے ہیں. تو یہ ہے کچھ تھنگس جو ہم را کھا سکتے ہیں کچے کھا سکتے ہیں. اس کے بعد ہم نے لکھا ہے تھنگس دیٹ آر ایٹن کوکڈ. وہ چیزیں جو ہم پکا کے کھا سکتے ہیں. دال ہوتی ہے, رائس چاول یا چپاتی روٹی یا برنجل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. بینگن تو یہ ہم پکا کے کھاتے ہیں. ان کو ہم کچا نہیں کھا سکتے. اس کے بعد ہے وہ چیزیں تھنگس دیٹ آر ایٹن بوتھ را اینڈ کوکڈ. جو ہم پکا کے بھی کھا سکتے ہیں اور کچا بھی کھا سکتے ہیں. ان میں ہمیں کیرٹ, ٹمیٹو, بلیک گرام یا کیبیج ہوتا ہے. یعنی کہ گاجر, ٹماٹر یا چنے, کالے چنے ہوتے ہیں یا کیبیج بند گوبھی ہوتی ہے یا مینگو ہے. وہ ہم پکا کے بھی کھا سکتے ہیں کچا بھی کھا سکتے ہیں. یا بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم پکا کے بھی کھا سکتے ہیں اور کچا بھی کھا سکتے ہیں. تو یہ کچھ چیزوں کے نام ہمیں لکھنے تھے جو ہم نے اس ٹیبل میں بھر دیے ہیں. Have you seen a chapati being made in the kitchen or anywhere else? بچوں کیا آپ نے کہیں پہ دیکھا ہے روٹی بنتے ہوئے اپنے کچن میں یا کہیں اور؟ There are so many things to be done for this. Taking out flour in utensil, kneading it into dough, making small balls of the dough, rolling out the balls and then cooking it on fire. تو روٹی بنانے کے لیے بچوں ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے؟ سب سے پہلے ہمیں آٹا لینا پڑتا ہے کسی برتن میں, پھر اس کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ گوندنا پڑتا ہے آٹا, نیڈنگ. ٹھیک ہے نا. تو اسے جب ہم اس کو گوندتے ہیں تو اس آٹے کو تو پھر اس کو ہم ڈوہ بولتے ہیں. ٹھیک ہے نا, گوندا ہوا آٹا. پھر اس سے ہم بناتے ہیں اسمال بالز. تو جب وہ اسمال بالز آف ڈوہ ہم بناتے ہیں ان کو رول آؤٹ کرتے ہیں اور ان سے پھر بڑی روٹی نکل کے بنتی ہے. تو وہ روٹی پھر ہم کیا کرتے ہیں, گول گول جو روٹی بنتی ہے وہاں پہ تو ہم اسپریڈ وہ پھیل جاتی ہے تو ہم اس کو پھر لگاتے ہیں کس میں؟ تو جو روٹی توا ہوتا ہے اس پہ ہم لگاتے ہیں اس کو, پھر وہ کوک ہو جاتی ہے. جب وہ پکی ہو جاتی ہے اس کے بعد وہ ہم کھا سکتے ہیں. تو اس طرح سے ایک روٹی ہم تیار کر سکتے ہیں. تو یہ کہتا ہے کہ the chapati reaches your plate after so much effort. اس کے لیے بہت ہمیں محنت لگتی ہے روٹی بنانے میں. ٹھیک ہے بچوں. تو آج ہم نے دیکھا کہ روٹی کیسے بناتے ہیں اور کچھ چیزوں کے نام ہم نے جانے جو ہم کچا کھا سکتے ہیں یا کوکڈ کھا سکتے ہیں یا بہت کچا بھی کھا سکتے ہیں, پکا کے بھی کھا سکتے ہیں. اور ہم نے دیکھے کہ ہمیں کوکنگ میں کون کون سی چیزیں ضرورت پڑتی ہیں, کون کون سے یوٹینسلز ہمیں ضرورت پڑتی ہیں. اور ہم نے دیکھا کہ وہ یوٹینسلز کن سے بنے ہوئے تھے. کوئی اسٹیل کا ہوتا ہے, کوئی آئرن کا, کوئی کاپر کا, کوئی گلاس کا, کوئی برونز کا. تو یہ ہم نے آج پڑھا, تو کل ہم اس کے آگے پڑھیں گے. تھینک یو.